नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने 26 फेब्रुआरी 2025 महाशिवरात्र दिन करिनियंतु 108 चाउलर एवं 1 लोटा जलर एही महा उपाय। जीवनर सबु कष्टरू आपणंकु मिलिजिब तुरंत मुक्ति। भगवान शिवशंकरंक कृपारू आपणंक जीवनरे हेब धनर वर्षा। आपण होइजिबे कोटिपति। सांग माने ए वर्ष 26 फेब्रुआरी बुधवार दिन महाशिवरात्रि व्रत पड़ुअछि। हिंदू पांजी अनुसारे 112 वर्ष परे एमिति एक दिव्य दुर्लभ महासंजोगरे महाशिवरात्रि व्रत पड़ुअछि। एही महाशिवरात्रि दिन मोट 62 प्रकारर शुभ संजोग बनुअछि, जेउथिरे अछि शिवजोग, धनजोग, इंद्रजोग एवं नक्षत्र जोग। एहार अर्थ आपण एही शिवरात्रि दिन किछि भी महा उपाय कले तार लाभ आपणंकु तुरंत मिलिब। सांग माने महाशिवरात्रिर पवित्र दिनरे भगवान शिवशंकर माता पार्वतींकर विवाह होइथिला। सेथिपाई शास्त्ररे लेखा अछि जे महाशिवरात्रि दिन भगवान शिवशंकर अत्यंत प्रसन्न मुद्रारे रुहंती एवं भक्तमानंकर सबु इच्छा पूर्ण करिथांती। जदि केही व्यक्ति वर्षजाक शिव भगवानंकर पूजा आराधना करि न पारे एवं से व्यक्ति जदि ब्रह्म मुहूर्तरु शिवरात्र दिन उठी विधि विधान सह महाशिवरात्रि व्रत पालन करिथाए, तेबे से व्यक्ति को साक्षात भगवान शिवशंकरंकर कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हुए। एहा परे से व्यक्तिर जीवनरु सबु कष्ट जंत्रणा दूर हुए एवं से व्यक्तिर जीवन रे एक सकारात्मक और चमत्कारी परिवर्तन आसीथाए। जदि आपण किछि कारणरु ए वर्ष महाशिवरात्रिर व्रत रखि पारु नाहंती किंबा उपवास करिबा पाई आपण सक्षम नुहंती, तेबे शिव पुराण अनुसारे 108 चाउल एवं 1 लोटा जलर से प्राचीन समयर एही उपाय को विधि विधानर सह करिनेउछंती। तेबे केवल एतिकी उपाय करिबा मात्रे साक्षात भगवान शिवशंकरंकर आशीर्वाद आपणंकु मिलिब। एहा परे आपणंकर सबु मनस्कामना तुरंत पूर्ण हेब। चाकरी पाई जदि आपण इच्छुक अछंती, तेबे आपणंकु आपणंकर मनपसंदर चाकरी मिलिजिब। बंद पड़िथिबा आपणंकर व्यापार पुणी थरे चाली उठिब। आपण जदि लंबा समय धरी रोगरे पीड़ित अछंती, से रोगरु आपण मुक्ति पाई पारु नाहंती, तेबे से रोगरु आपण मुक्ति पाई जिबे। संतान प्राप्ति पाई इच्छुक थिले योग्य संतान आपण प्राप्त करिबे। आपणंकर सबु इच्छा पूर्ण हेब। 108 संख्याटी भगवान शिवंकु अत्यंत प्रिय अटे। चाउल को सनातन धर्म रे अक्षत बोली कहा जाए। माँ लक्ष्मी, विष्णु भगवान एवं शिव भगवान को पूजा रे जदि अक्षतर व्यवहार करा जाए, तेबे से पूजा तुरंत सिद्धि प्राप्त करिनिए। जल द्वारा अभिषेक करागले भगवान शिवशंकर अत्यंत प्रसन्न होइथांती। तेणु 26 फेब्रुआरी बुधवार चाउलर एही उपायटी करिनेले आपणंकु साक्षात भोलाशंकरंकर आशीर्वाद मिलिजिब एवं आपण धनवान हेबे। आपणंकर समस्त मनस्कामना तुरंत पूर्ण हेब। आपणंक जीवनर समस्त कष्ट जंत्रणारू आपण मुक्ति पाइजिबे। एही उपाय करिबा परे आपणंक घरर उन्नति हेब। आपणंकर भाग्य आपणंक हितरे जीव। आपणंक कुंडलीर नवग्रह आपणंकर साथ देबे। आगकू आसुथिबा समय आपणंक पाई कल्याणकारी बोली प्रमाणित हेब। सबु किछि जानिबा पाई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं चैनलटी को सब्सक्राइब करी भिडियो को गोटे लाइक निहाती करी दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह हर हर महादेव निश्चय लेखंतु। एबे आसंतु से उपाय गुड़िक विषय रे जानिबा। प्रथम उपाय
ହେଉଛି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ତ୍ତିର ମହା ଉପାୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଚାକିରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟାପାର ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହୋଇଯାଉ ବୋଲି, କିମ୍ବା ନିଃସନ୍ତାନ ଲୋକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ। ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ପୂଜାରେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ତମ୍ବା କି ପିତ୍ତଳର ଲୋଟା ନେଇ ସେଥିରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଜଳରେ ଅଳ୍ପ ଗଙ୍ଗାଜଳ ମିଶାଇ ନେବେ। ଏହାପରେ ଗଣି ଗଣି 108ଟି ଭାଙ୍ଗି ନଥିବା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମାନେ ଅକ୍ଷତକୁ ସେ ଜଳରେ ପକାଇବେ। ଏହାପରେ ପାଖାପାଖି ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ଏହାପରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରି କରି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ସେ ଜଳକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହାପରେ 108 ଥର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ବୀଜମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। ଶିବଙ୍କ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶିବାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ୍। ଏହାପରେ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନାକୁ କହିବେ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ମନସ୍କାମନା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ପୂରା ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମହା ଉପାୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଯାଉ ବୋଲି ଏବଂ ଆପଣ ଧନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହୋଇ 1 ଲୋଟା ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଓ 1 ଧଳା କପଡ଼ା ନେବେ। ସେ କପଡ଼ାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମୁଠା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରଖି ସେ କପଡ଼ାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେବେ। ଏହାପରେ ଘର ପାଖାପାଖି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ନିଜ ମୁଖକୁ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେ ଗୋଟେ ଲୋଟା ଜଳକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାଇ ଦେବେ। ଏହାପରେ ସେ ଚାଉଳର ପୁଟୁଳିକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଛୁଆଁଇ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ତାପରେ ନିଜ ଆଲମିରାରେ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ସୁନା ଆଦି ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପୁଟୁଳିଟିକୁ ରଖିଦେବେ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ଶିବରାତ୍ର ଦିନ କରିନେଲେ ଏ ପୁଟୁଳିଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପୁଟୁଳିଟି ଚୁମ୍ବକ ପରି ଧନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ, କାରଣ ଏଥିରେ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଧନ ଆସିବ ସେଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହା ଏକ ଏପରି ମହା ଉପାୟ ଯାହା ବିଷୟରେ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶିବପୁରାଣରେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ରୋଗମୁକ୍ତିର ମହା ଉପାୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବେମାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରି ଆପଣ ଥକିଗଲେଣି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଗାଧୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଗୋଟେ ଧଳା କପଡ଼ା ନେଇ ସେଥିରେ 2 ଲୋଟା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରଖି ସେ କପଡ଼ାର ଗୋଟେ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ନେବେ। ଏହାପରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲୋଟା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ହାତରେ ଧରି 108 ଥର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଚାଉଳର ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀକୁ ଦାନ କରିଦେବେ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ ମହାଶିବରାତ୍ର ଦିନ କରିନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରୋଗର ସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।